Omo tini thanai bosoro 16 জন আর কাছিনি ও সাব ডিভিশন তাকলাই হিংকে গন বাই বা পাবলি বাই যে বেনিফিশিয়ারি বাই কথাই সামগা তাং তাংয়া আবনি তিনো जों তিন ও প্রোগ্রাম যত তাকো বহু ফাইনাল যত সিজাক ওমো প্রতি বছর হাইনা হাই ফাইনাল বছর মানায় এর বছর যতদিন পর্যন্ত চিনি হাপাং চিনি সরকার তংসাক চিনি ও প্রোগ্রাম থাগেছেন রজা থাংনাই কাজেই তিনি जों ওমো তিনি প্রেস মিডিয়ার বা প্রি মিডিয়ার যত তাকক চুনো চুনো অমো চুনতই বুঝা গাইনাই অমো কুবুই কুবুইনো जोंनि गभर्नमेंट फायै जे पाब्लिक प्रतिव जों आसरित दंमोन सारा भारतबर्ष এবং সারা পৃথিবী ও বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা সরকার ও রাজ্য ও সরকার কুবুই কুবুইনো জনগণ বাগৈ পাবলিক বাগৈ এবং সংতান দङ যাতে চিনি যে বিরোধী দল যে রাজনৈতিক দল नि সিপিএম কংগ্রেস ধরো থানায় মাসনি 30 তারিখ অপপ্রচার খামিনো চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি 3 দলীয় সরকার जों বিক্ষোভ মিছিল লাগে যাতে কুবুই কুবুইনো যে সরকার যে সরকারनि যে मानथाय सत्य पाब्लिक नो गुबै रि दंमोनि आबनो जे पाब्लिक कुबै कुबैनो मानि दंमोनि आबो बाक्सा चिनि बरकताम साइतो मानि पाइबो लगलगिनो मास कासे मास गनि हिंगाकनो मस माया कनो साइतो ताउ ठीक अबहायनो जों बसकांगो आबन बाङै जात कर्मी रबो बा जोंनि कार्यकर्ता सबै जरो बेनिफिशियारि सिलेक्ट बेनि बबो नांदे ini bos selection musim udah tabu oke kita taklah nih একটা স্কিম অংশকা যে মৎস্য সহায়ক যোজনা হ্যাঁ আবচন তিনি জম্পুজলা ব্লক 65 জনা তিনি টার্গেট 65 জনা এপ্রিল মাংখা তিনি দङ জন 6000 কায় তিনি স্যাংশন মেমো ইয়াফারি বেখা বনি অ্যাকাউন্ট হাবরে দিবাইকা স্যাংশন মেমো ববং না ইয়াতাবে দিবাইকা তিনি পান্ডাও তিনি ও টাকার জলা কনস্টিটিউশন नि তিনি বিশেষ সমাজসেবী তিনি মানগোনাं রবীন্দ্র দেবন ভাই মানদার ফাইকা তাই তিনি এক্স এমএলএ তাই অসুবিধার কারণে বহু ফাই মালিয়া जों তিনি সমাজসেবী মানগোনাं রবীন্দ্র দেবন মাবাইনো তিনি সামনে जों পাইলে 2024 সাল जम्पुई जिला सब डिविजन फिसारी सुपरिटेंडेंट अफिस सुपरिटेंडेंट सारनि उद्योग बाय जों तिनि जोंनि आरमै जानाय जत ताखक जन बा बेनिफिशियारि हिनजागो बरगो ताक्लानि 2024 बा 25 नि अबसर जों 75 जनानो जों तिनि बरगो जोंनि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकारनि ताई चिनि जम्पुई जिला सब डिविजन चिनि फिसारी अफिसारनि उद्योक्ता बायनो जों बरकनो 6000 टाका खलायै दिनैनि सान दिनै अ दिनो बरकनो जों चेक याफारका बरकनि एकाउन्ट हाबै थांबायया काजे जों आशा खायो फाइनान्सियल अमहायकेनो समस्त चिनि जम्पुई जिला सब डिविजननि समस्त दफ्तर तै जों रजागै दंगो एवं चिनि जनगण न जों हायकेनो तुरक जतन माति सानाय माजे मानथाय उनतमनो जों बुकुब जों हायनो ताबो बचिनि बरक सरकार बाय बा गदानि मैया गोरोंनि माइया बा कमाजागै दङ आबाहाय बरकनो तुइ फायै जोंनि समस्त अफिसार बाय जानजानि मानथाय जानजानि दफ्तर दागि रहना बागै नरनि मिडियानि बिथिंखौ सुबाना बागै आं दरनो बेलाय बेलाखेनो ओगो कबगो बा आह्वान खायो तंग कसां सा कसां नार खांके जे कोनो किसु जों समाधान थांमोननाय अराय सगलायबाय कोनो दिन समाधान गैया काजे आं जत मिडियार समनो नरक जे दिनैनि सानाव बा दिनैनि दिनाव फाइ मानजा फायै जोंनि जे प्रशासननि जे फसल जलगण रैतमोन जागो समावगि बेलाय हामबाय आं आशा खायो पाइथागो फाइनाय सानाव जे समस्त नरक तुइ फायै रानि बागै जतन सेदगन होनना आशा खायो आं पाइथागो मन कबर मुसुनाय ताखु बुखु बमा बसा जों जत खुंथाय बारा होनो जों सिरि खगलायो सालायो बिभिन्न सिनि अ हाबनार गनो आनि कक सम पाइरिका जतन हामबाय ताइ खुलुमबाय के